शम्ए महफिल से तुम, जाने महफिल से तुम, शम्ए महफिल से तुम, उठ गए तुम तो वीरां महफिल हुई, गर्दिशे जामो मीना ठहरने लगी, अहले महफिल के चेहरे उतरने लगे। इस सेमिनार के मुनाकिद करने वाले जिम्मेदारान और उनके वारिसीन और उनसे मोहब्बत रखने वाले दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अजान हो चुकी है। मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट आपके सामने उनके तासुरात रखने हैं। जाने वाले हजारों जाते हैं इस दुनिया से, हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन उन्हीं जाने वाले में एक ऐसा जाने वाला कि जिनके बाद दिलो दिमाग मुतासिर होता है और पीछे रहने वाला एक तबका, एक बड़ी जमात अफसोस का इजहार करती है। ये सच है कि समंदर में हजारों सीप हुआ करती हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उन्हीं सीपों में से एक सीप ऐसी भी होती है जिसमें मोती निकल आता है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। संगलाख वादियों में हजारों संगरेजे होते हैं, लेकिन उनकी कोई गिनती नहीं होती है। उन्हीं संगरेजों में से कोई संगरेजा ऐसा निकल आता है कि जो लालो याकूत की कीमत अदा करता है। अगर वो बिछड़ जाए, अगर वो खो जाए, वो गुम हो जाए, तो दिल को कितना बड़ा ठेस पहुंचेगा। वही हाल आज हारून रशीद गाफिल रहमतुल्लाह अलैह की जात है कि जिसके जाने के बाद, जिसके खोने के बाद दिल को बड़ा सदमा पहुंच रहा है, दिल को बहुत गहरा रंज पहुंच रहा है। बुजुर्गों, हारून रशीद गाफिल की जिंदगी एक इनकलाबी जिंदगी थी, एक इनकलाबी जिंदगी। मुझे याद है 1992 से मेरा ताल्लुक रहा। तालिबे इल्मी के जमाने में भी मैं उनके साथ रहा और पढ़ाने के जमाने में मैं उनके साथ रहा। दारुल रहमानी 0 माइल अररिया में एक मौके से वो बैठे हुए तलबा का अंजुमन का प्रोग्राम था। उस वक्त दारुल रहमानी 0 माइल अररिया नाम था। वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने एक तजवीज ली, गौर से सुनिए, ये इनकलाबी है। आम हालत पर बसर की जिंदगी तूने तो क्या, आम हालत पर बसर की जिंदगी तूने तो क्या, कुछ तो ऐसा करके दुनिया भर में अफसाना रहे। हारून रशीद गाफिल रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा कि इस मदरसे के बानी हजरत अक़दस मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, इसलिए आज दारुल रहमानी के नाम के साथ ये लगना चाहिए और इस जगह के नाम के साथ लगना चाहिए मुनव्वर नगर। ये हारून रशीद गाफिल के इनकलाबी कारनामे हैं, ये इनकलाबी कारनामे हैं कि उसके बाद दारुल रहमानी 0 माइल अररिया के नाम के साथ मुनव्वर नगर लगा। और इस पर सबसे पहला अमल करने वाला, मेरी जानकारी के मुताबिक हयातपुर से उनका ताल्लुक था। प्रोफेसर महफूजुर रहमान साहब ने पीपुल्स कॉलेज में सबसे पहले अपने कॉलेज में उसका नाम लिखा मुनव्वर नगर। ये मेरी जानकारी में है। ये इनकलाबी काम किया उन्होंने। और दूसरा इनकलाबी काम वो ये था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद चौक, ये मुझे जानकारी है, हो सकता है कि उसमें कुछ मुसामत हो जाए, लेकिन मुझे ये याद है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद चौक नाम की तजवीज करने वाला वही जात है जिसके नाम पर आज हम रहमतुल्लाह अलैह कहने के लिए तैयार हैं। यही है वो हारून रशीद गाफिल। हारून रशीद गाफिल रहमतुल्लाह अलैह की जात इनकलाबी जात थी। बुजुर्गों आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनके कारनामे आज हमारे सामने आया और बयां है। बुजुर्गों, कोई जलसा हो, कोई दीनी जलसा हो या बिहार सरकार की तरफ से कोई प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम को अगर कोई जीनत बख्शता था, वो जीनत बख्शने वाली जात, वो जीनत बख्शने वाला शख्स था, वो हारून रशीद गाफिल था। आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं हूबहू खींचेगा कौन। सुनिए, हूबहू खींचेगा लेकिन इश्क की तस्वीर कौन, हूबहू खींचेगा लेकिन इश्क की
تصویر کون, مر گیا ناوک فگن, مارے گا دل پر تیر کون, مارے گا دل پر تیر کون. آج بہار سرکار کے پروگرام ضلع ارریہ میں وہ جو منعقد ہوا کرتا تھا, ان کو زینت بخشنے والا ایک ذات تھی, اور وہ ذات تھی ہارون رشید غافل. نوجوانوں, انہوں نے تم کو پیغام دیا ہے کہ ہارون رشید جا رہا ہے, لیکن تم بھی ٹھانو, اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو کہ تم کل کے منچ کو سنبھالنے والے بنو. یہ آپ بھی ٹھانیے آج اس سیمینار سے, آپ ٹھانیے اس سیمینار سے کہ ہمیں بھی وہ بننا ہے, ہم کو وہ کر کے دکھانا ہے. انشاءاللہ ہم وہ کر کے دکھائیں گے, انشاءاللہ عہد کیجئے کہ ہم کر کے دکھائیں گے. ان کے ناموں کو یاد رکھیں گے. بزرگوں, ذہین آدمی تھا, وہ ذہین آدمی تھا. ایک موقع سے انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے, ڈھاک محبت میں پروگرام ہو رہا تھا, وہ تشریف لائے تھے, کہنے لگے کہ عجیب بات ہے, میں پریم نگر سے آیا ہوں, محبت کی نگر سے آیا ہوں, اور کیسی جگہ آیا ہوں ڈھاک محبت, ڈھاک محبت. عجیب بات ہے. میں نے کہا کہ آپ تو واقعتاً ذہین آدمی ہیں, لیکن ایک پہلو کو بھول گئے ہیں کہ دراصل یہ حالات آپ کے سامنے کیوں آئے. دراصل آپ آئے ہیں گئی یاری سے, گئی یاری سے. یہ ہم نے ان کو کہا کہ عجیب بات ہے بھائی, ہم گئی یاری سے نہیں آئے ہیں. ہم نے کہا کہ اصل میں گئی یاری ایسے, یہ مزاح کے طور پر ہم نے کہا نہایت ہی حساس, نہایت ہی سیرت, نہایت ہی ذہین, نہایت ہی ہمدرد, نہایت ہی مخلص انسان تھے وہ. ایک موقع سے وزیر اقلیتی وزیر عبدالغفور صاحب آئے تھے وہاں فرسادانی میں, اس پروگرام میں میں بھی تھا, لیکن وہاں پر اس پروگرام کے بعد تھوڑی سی ان سے یہ ہو گئی تھی کہ وہ فوراً آ گئے, کہنے لگے بالکل باری صاحب اس پروگرام میں مجھ سے ایسا ہو گیا. ایک بڑا آدمی ہو کر کے ایک آتے ہیں بات کہنے کے لیے, یہی انسان کو بڑا بنتا ہے. ہر شخص اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت کرے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ان کو کروٹ کرو جنت نصیب فرما. اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر میں جمیل عطا فرما. وہ جو ہر نوجوانوں کے دلوں میں بسے ہوئے تھے, نوجوانوں کو ان کے نقوش پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.